हेलो स्टूडेंट्स चल आम एबे इतिहासर केते गुडे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कशन करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो या जे सिपाही विद्रोह किपरि आरंभ हैला ताको आमे सिपाही विद्रोहर आसु कारण कौन बोली पचारले मते सेटाका लिखिबा। राइट, व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ सिपाही म्यूटिनी बोलिए ताको इंग्लिश रे। तो देखो तुम्हें तो जानच जे मंगल पांडेंकर मृत्यु तापरे से एनफील्ड राइफल बंदूकर प्रचलन होची आमर 1857 विप्लव बा सिपाही विद्रोहर एक मुख्य आशु कारण। राइट, तो यह केबे आरंभ हैला बोले मार्च 29 1857 आरंभ हैला। कोठी ना बैरकपुर पश्चिम बंगर बैरकपुर ठारे। कहीं बोले आंसर इमते हे मंगल पांडे नामक जड़े ब्राह्मण सिपाही एनफील्ड बंदूक व्यवहार करने को मना करदेले, मात्र तांको से बंदूक व्यवहार करने तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी बाध्य करिथिबारु तांकर एई परिस्थिति रे से कर्मचारी ब्रिटिश कर्मचारी को मध्य हत्या करथिले एवं तांके फांसी पाइथिले निजे के मंगल पांडे, जा फल रे एही विद्रोहटी आरंभ होइतिला। तो किपरि आरंभ होइतिला बोले एटा आसु कारण बोले भी एटा का तुम सेट करके लिखिबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। सामंत संधि प्रथा कौन? देखो ये हूँ 1857 विप्लवर एक मुख्य राजनैतिक कारण बोली कहवा। लॉर्ड विल्सेली या प्रचलन करथिले सामंत संधि प्रथा। ये प्रथा रे से कौन करथिले भारतर दुर्बल राजा मानक तालिका बाहर कले आउ ये दुर्बल राजा मानकू सामरिक साहाय्य प्रदान करिबा आशा देखाई से संधि करथिले। परवर्ती समय रे उक्त राज्य गुडी को ईस्ट इंडिया कंपनी अंतर्भुक्त कर देथिले। आ द्वारा प्रथमे हैदराबाद रो निजाम आर शिकार होइथिला कार सामंत संधि प्रथार किए प्रचलन करथिले लॉर्ड विल्सेली, मन रखिथिबो। ओके, सेमति के आ गोटे प्रथा सतीदाह प्रथा कौन? एटा मात्र 2 मार्क आसीबो पिला मन रखिथिबो। भारतर हिंदू समाज रे सतीदाह प्रथा जोगु विवाहित नारी तार स्वामीर मृत्युवरण हेले सेही नियारे बा चितारे झास दौथुले। ए परंपरा को सतीदाह प्रथा कहा जाउथला। परवर्ती समय रे राजा राम मोहन रायंकर चतुर सहित विलियम बेंटिक जे थिले तांको से अनुरोध करथिले सार एटा को उच्छेद करंतु बोल कि, तेणु तांको अनुरोध क्रमे 1829 बोले 1829 मसीह रे लॉर्ड विलियम बेंटिक ए सतीदाह प्रथा को भारतरू उच्छेद करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहितारी बंदोबस्त किए आरंभ करथिले? यह प्रथमे क्यों ठीक प्रचलन होइथिला? देखो रोहितारी बंदोबस्त कैप्टेन रिड ओ थॉमस मुनरो आरंभ करथिले। राइट, यह प्रथमे 12 महला जिल्ला रे 1792 रे प्रचलन होइथिला। यही प्रथा अनुसार रोहित माने सीधा सड़क ईस्ट इंडिया कंपनी रे टिकस पैठ करिवे, माने भूमिकर भू राजस्व प्रदान करिवे बोली निर्देश होइथिला ओ जमीदार मानकर मध्यस्थता को उठाई दिया जाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सी जगबंधु जदि संक्षिप्त टिप्पणी पढ़िबो तो कौन लिखिबो पिला माने? एमति लिखिबो जे बक्सी जगबंधु खोर्धा विद्रोहर खोर्धा राजांकर जने मुख्य सेनापति थिले। से 4टी परगणार राजस्व संग्रह करिबारे बा ताको परगना जागीर बोलिए पिला माने दायित्व रे थिले। से परगना गुड़िकर ना होची रोडंग, लंबाई, सराई, 24 खुद। एटा गोटे वर्ष पिला पढ़ुला 2 मार्क रे। बक्सी जगबंधु अधीन रे थिबा परगना जागीर 2टीर नाम लेख बोलिकरी बुझल। अच्छा, से समय रे ये मेजर फ्लेचर खोर्धार शासन परिचालना करथुले। से कौन कले बक्सी जगबंधु को रोडंग जिल्लारू हटाई देले। अन्य 4 परगना मध्य तांकुठु छड़ाई नहीं गले।
ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ସେ କମିଶନର ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1825 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଇନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଓ ସେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ସେ କଟକରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି 1825ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ 1829ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ବକ୍ସିଜ୍। ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କ'ଣ? ଦେଖ, ଏହା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା। ମାର୍ଚ୍ଚ 12, 1930 କେବେ? ମାର୍ଚ୍ଚ 12, 1930ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର 78 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ସହଚରଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ସବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପିଲାମାନେ ସେଟା, ସବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ଗୁଜରାଟର ଦାଣ୍ଡି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 241 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୁଜରାଟର ସେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଉପକୂଳରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ଏ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାକୁ। ଏ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାଟା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଘଟଣା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ଓକେ। ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ର, ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ। 1858 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ଏ ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ଇଲାହାବାଦର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ଦରବାରରେ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ନା, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଭାରତରେ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଧି ତଥା ରାଜିନାମା ଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜସତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଦକ୍ଷତା ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହିସାବରେ କଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପାତର ଅନ୍ତର ଦେଖିଲେନି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ କ'ଣ କଲେ, ଏ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲିବା ଜିନିଷକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଶାସନକୁ ସିଧାସଳଖ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବେ ବୋଲିକି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏ ଥିଲା ମହାରାଣୀଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।